Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، ulamauna al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara istimewa para habaib sehadir, ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Habib Alawi Al-Kaf, sesangat beten kaula cintai, beten kaula amul ja'aki. Ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Habib Zain Ba'abud, juga sangat beten kaula cintai, beten kaula ngagungaki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Syamsuddin sedari Bangeran, juga beten kaula hormati. Ajudan semulja Kiai Muhammad Bakir, juga beten kaula ngagungaki. Tak kalep ajudan semulja Kiai Abdul Rafi, ajudan semulja Kiai Ahmad Muaffa, ajunan Kiai Muhammad Hasan, terjukan tak kalep ajunan Kiai Umar Faruq, bendek seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dah ke asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipun, senyepoi dusun, senyepoi kampung. Secara khusus sahibul farah was surur wa sahibul manzil iki kadinto Bapak Marjuki sekeluarga sekadima kesempatan mangken abadaaki acara walimatul arus seekemit kelaben pengajian marabu para kiai, marabu para guru seteja boleh datang ke hadir kelaben niat ngemis doa barokaipun untuk mantan sekedua. Terjukan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah. Alhamdulillah kaula sareng ajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir alengki apolong kenengan sesangat mulja karena mangken termasuk majelis zikir asareng kalaban orang-orang saya muljaki Allah, para habaib, para alim, para ulama. Acara sesangat mulja ki kadinto walumatul arus. Semoga kamuljaan ben kasayan kak dinto beni cuma itunya bisaos tapi bisa kasanggung ngaduk dak ke Allah kalaban catatan seteja sehadir termasuk ahli swarga. Salawat ben salam moga tepa dak junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi ampun afak takaula ajunan dari peteng putu eki bakater ang ilmu minat zulumati ilan nur. Sekalaban ilmu kak dinto kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara hak ben sebatil, antara saya ben setak saya, antara bener kelaban salah,
sehingga ketika kau sareng ajunan bisa apita aki ben bisa ngamalaki, maka insyaallah kau sareng ajunan termasuk orang-orang sepecere selamat etunya insyaallah sampai di ajunan Allah Subhanahu wa taala pakun peteti orang sepecere. Amin Allahumma amin. Benyereng anyo ondak ke Allah, semoga kau sareng ajunan tak pangnyimpangah, tak ke peke dari jalan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih samangken Bapak Ibu hadirin, kaula sareng ajunan beda situng zaman sezaman Kak Dinto ketika diteliti dari beberapa hadis-hadis baginda Rasul, mangkenne kecubaan-kecubaan ni keampun beda kapi. Dulu Rasulullah menyatakan sayati zamanun ala ummati, budian bekal datang katang umat. Pada hadis yang lain Rasulullah menyatakan simfani min ahlin nari lam arauhuma, ada dua kelompok dari ahli neraka lam arauhuma. Engkau tak teman ngatela kita ada zaman Kanjeng Nabi mangken beda kapi. Bahkan ada salah satu hadis, sehadis Kak Dinto oleh sering Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi ajabu sittatu asya hunna gharibah fi sittati mawadi, beda 6 perkara semun menem Kak Dinto apolong ben 6 selain, maka Kak Dinto nyataake sareng Kanjeng Nabi gharibun atau aneh. Kalau Imam Nawawi ngertiin hadis gharib Kak Dinto ai ba'idatun anil munasabah, tak pantas. Bahkan di akhir hadis Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah, mun semenem ni ka apolong kalaben menem selain, maka bi Allah tak kira etengalin kalaben paningal rahmat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Le menem ni kapan pikir mungkin ni ke bodoh kapi yang menter kulaben ajunan selamatan. Amin Allahumma. Yang pertama Rasul menyatakan al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid Kak Dinto bekal aneh, masjid ni ka asing, masjid ni ka tak pantas, masjid ni ka tak lebur. Fima baina qaumin la yusalluna fi, mun masjid ni ka beda tengah-tengah kaum, sekaum ni ka tak toman entar, tak toman abajeng dek ke masjid. Hadis ni kemuningan kangen lamba kira pikiran masa beda masjid tak entar ya orang. Setan pun tenah Jumat sekalian entar, setan pun tenah paksaan sekalian tarawih. Meskipun tarawih kula ben sampean nyari imam sepaling kencang. Nggih. Bener kerabung dedek make packaging pada. Ada apa me agila? Ijak lah kardus na packaging ke bela apa dia? Cak dengan satretanan bendina dia. Aslina packaging. Yang bulan ring Madura ni kemun bedeh nyamak lebih dari telok bitong na terapos. Petiti telok, Telaga Biru, Tabiru, Tambelangan, Belengan, Surabaya, Sorbejo, Pau, Kecing, ya bahaya ki pura ruang. Ada yang terus sakit kok pacul ben sandal di dajar. Setan pun tenang make pasaan di ke masjid kula ben sampean iki napa ki? Teka jangkik pura nyari imam sepaling kencang. Makanya lakar terawih ni kula sering ngebela iman kaman lakar selangkong saya pademang. Nggih. Kecuali keng mak momani ke mahsur. Artinya lakar la sekelompok lakar lah nikah kiye kimun imam banyak nikah idza amma hadakumun nas fal yukhaffif japun Kanjeng Nabi senga mun ngimamin enyak benyang orang pa enteng cok terlalu abid cok dengan dari maurib pasti baca surat An-Naml. Oke, bah toro kadang malak lagu Mekkaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarawih lagu Mekkaan. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Ibu di pah ngucap billahi ku malam tak abali kiai ko. Baca macam-macam assalamualaikum ka ditelok iki. Maka dia pun Kanjeng Nabi fal yukhaffif pa enteng. Benih pegancang bu. Kencang keliru kia. Justru mun kencang ni ke benih karo keliru tak sabar je ngak. Okey. Yang kula nak muri bari ke Facebook ki pasaan lebur engki. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Malaikat pahat aja dak make eta oleh saria iku. Malaikat situ nyapit tapo kaki ka colong mari je. Beri jalan iki. Sponsor lebar.
Ane kamu berdiri ngajalan mantan ajalan tina aki sapi datu ni. Oh kong penceramah ni mun ke mantan kala kapi. Ni kai budak iku lah tak budak. Ni ke kalam pika je erok cak engak korong etek. Ni kamu ki buka pasar banyak oleh ni ki. Mulai dia baru mangki kul erok nangkin ki baki jadi mantan dia. Cak gelan ni kan yang tak tahu kan. Jangan saya nak karena mantan ni kiting. Allahumma salli ala Muhammad. Lain ke ngampung ke mantan sampai kau tujuan nak ada geding mantan ni kiri gula ni. Untung gula koros. Cak lembuan tak buat dia. Hunding mantan makidung tedungan bisa. Jangan jak selain ngampung ke mantan tengki. Makanya mantan ni termasuk orang sengibah narik ke fokusan. Keng cuman mantan tibi mungkin nikah dekkah manyamanan sebenarnya ni bisa saja tak terasa. Nggih. Makanya kanjeng Nabi ni kai julukin ya arusal khafiqaini. Manusia seteti mantan dua alam. Kanjeng Nabi ni kai kebela pada bi mantan. Anak pemi kebela pada bi mantan. Mantan ni kesenarik kenyamanan mungkin sanyak banyak gara-gara mantan bedekok sapeh, gara-gara mantan bedesek pote, gara-gara mantan bedececen. Tapi mantan tibi tak terasa. Apa? Karena andi lemper tibi deki. Cagla lemper tibi donat tibi jadi setelah sekolah bi sampian seni ke kanjing Nabi gara-gara kanjing Nabi alam ekebeyaki gara-gara kanjing Nabi swarga ekebey bumi ben seesen ekebey keng kanjing Nabi justru tak kasokan dek kenikmatan dunya karena kanjing Nabi andi kenikmatan selebih raja iki kak dinto apolong sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala iswarga mangkana itunya kanjing Nabi tak kasokan kelaben kasayan dunya nggih. Jadi ngampung ka mantan kapi, mantan lebur bergelak, dem betul kang foto ni tak ada lah. Cak gelak plus ceplos, ni kau paju ni kan di lampu na mantan ni. Cak mantan ni kebini kau cukup kantus saya foto, cak magi ke dalam ceplas ke dalam keluar foto ceplasan boleh. Kula elang keroleh setengah jam, haram magi situ ngada mutu sekali. Kasep, mana gue? Pada kocak foto. Allahumma salli ala Muhammad. Debakkan di magelang ngelang aku. Debakkan terawian gelak gitu. Jadi masjid setan punten yentaren ketika setahun sekalian. Ini apa ki? Terawih. Makanya pun ki puru mak le orang ke masjid nikah. Andi ate demang. Usaha aki baju ngapa demang kia. Cak dengan maulai mau ripah nama surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jak mari apa je ngembapah jelek kai memacong surat apa ki puru rojong aku le datang leh terus le foto boleh kau tak tega ngres cambu saya fotonya terus apa jak gelak deki foto nama tak loros mah kau tukang syuting tukang foto tahu lihat gelak mana gelak foto na lopot pah mantan nai langke tak kejak dengan aku ni terus ni kamu pergi foto tak yang terus sakit sapi datu ni kecak dengan pah ngebes kementan kapi on mana okey buan foto dekik boleh Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ada demo ku tak foto lagi ya keng pai perang kita pun angang ngak aja sampai kiamat kurang 2 hari angang ngetok je baik bila colong tak holil lebar ko bukan pun ada genteng rotai foto Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad boleh jadi Rasul menyatakan al-masjidu gharib masjid nikah aneh masjid nikah asing ketika masjid nikah Taifah jeng ni lambat tak ada masjid Taifah jeng ini makin 2000 selekor banyak kah banyak tak banyak masjid Taifah jeng ni
Itu aman keng muni coba sampean. Pagar kunci, labengai gembok. Ibrik bacaan di luar. Masjid ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Ingat mungkin PPKM tak itu muncul bila sama aja nih. Dari boring tanggal 2 Agustus, dari tanggal 2 diperpanjang sampai tanggal sangat. Tanggal sangat diperpanjang boleh sampai bila? Sampai tanggal 16. Kuleku perpanjang boleh sampai kiamat orang teluarin. Yang mentir selamat tu kuliban sampean. Amin Allahumma. Dan hula mulai di baru mungkin ni kepada masjid kunci ni kala. Ekin abangki. Kuliban sampean ni kata oleh bugo, tak oleh menentang pemerintah. Ing zaman kuliban sampean setan punten beda giro, beda perasaan cemburu. Ya, ti ana apa mi masjid tutup. Nggih. Ekin abangki. Pelamba tak ada masjid kunci ni baru mungkin ontong yang Madura. Masjid ni kata aning kunci. Mana saya kunci aja masjid dedak lah bunga. Ontong ni ke Madura. Mun dicoba kan dikunci kapi lah bunga. Pagar gembok di nak jodoh pagar. Ontong yang Madura sehingga Madura Jumat pakun. Coba ni ke Jumat mungkin perei. Ku lebih sampian atoro pemerintah ni ke atoro, tapi ku tu paham bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Mungkin pah esoro maksiat ke pangeran ku leban sampian tinggal mungkin roja Jumat dah siapa tokar ke iki. Iki na bangki. Mencerbi Allah tulia lastari ni kapi. Amin. Amin Allahumma. Lah makanya walan taradan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang di luar Islam tidak akan pernah ridho, tak kira nengeneng mun tak tege kaula sering ajunan orang Islam kapi norok dak ke agama seta agama bener nengeneng reng kafir ni kemun mancur masjid buk make gula ajarok mun madrasah porobu rek pun dedak atau kara kapi tapi punten masjid pun perlu beri sombangan makle raja madrasah beri bantuan makle sajen genteng madrasah nah keng madrasah genteng masjid raja usaha akidah remana kana makle tak sekolah 2 tahun makin nak kana tak sekolah terus sekolah pakai daring ngangkui HP jadi dengan nak kana gini beri HP pahim lagi paket setelah tak sekolah main game tak ambu sekali gini apa ki HP ni kebenik yang tak bahaya kula setiap pidato iman kaman HP ni kebahayaan raja banyak orang lakar kabin markeun HP keng banyak saat telak markeun HP ni bu mungkin abang ki ekin abang ki mengkula ban sampean tak bisa ring nyari ngoku macam mengki kula sering ngabala iman kaman sampean andi putra bini emilaki HP ketika dintok sabah ilmu kamar ikunci mun parlo kunci asa bi sampean keng mun ilmu kamar neku HP katini kamake beda ilmu asli na luar putran sampean bu macam ni kamake pes bisa ngirim kotang kak saborak ni ke bahasa kasar tapi jujur mun tak lero beni karo kotang kamake ese ni kirim makiki ya bini mi tahu kula tu mana kirimin ya jangan kula papan tak kaya nak kana aja itu mau cak gula lampu cerah mai kirimin ngak ria bingung kula buka haram tak buka eman arah apa mi aku lihat kan tak lebur mun sampean namun tak lebur nagin vaksin berarti sahara sampean kanjeng Nabi ada bukhuffatin nar bisyahwah dan jalan ke neraka ni kenapa pasti senang mungkin abang ki putrana sampian beda ilmu kamar nekuk HP katini kamake beda ilmu kamar make kunci lah bengah keng mun HP ni kesek tekuk beda luar putrana sampian ka tak mun lamba tahun 2000 make landi HP tak bahaya cek karo SMS-an hai lagi apa lagi SMS-an sama kamu ya udah ya jangan dibalas ini SMS terakhir aku apa mi tak banyak SMS mun SMS kan banyak separuh tag hilang si bisa kirim paling ngepol ngirim kempur kembang kirim mangken malam Senin sedap malam Jumat makin maksiat melas mun lambat keng mun mangken macam benih karonel pun HP ni mangken bisa face to face bisa atau muak bisa video call tapi mangken ni benih karo suara muak atau muakan engki mun karo muak ni saya papadang bu mun pas leer papadang dia engki mun karo leer mungkin ini ngerti yang dinak bahasa dia maka nama terselamat takapi nak foto kaula ajunan amin Allahumma dulu tidak ada masjid itu yang tidak disolati tak ada masjid ni kayak bojo ngaki kapi lambok
Mungkin ni baru ada masjid itu tutup, ontong yang matura nikah ada masjid ditutup. Alhamdulillah. Coba ni ke sekolahan ni ke kapi tutup 2 tahun sudah. Ontong yang matura kiai kal mengkal, rojak masuk bekun masuk. Ontong yang matura ni ke lebun kal mengkal, tak boleh beda kerumunan kapi ku beda prokes deh. Kutu beda masker, kutu cuci tangan, ntar ke pengajian cuci tangan jangan akan tak beco. Yang cuma tinggal kiai saya mengkal kelebun saya mengkal itu akhirnya menteri masuk surga kapi amin. Menteri lanceng umur amin. Mun saya maksiat bisa mengkal masa aku depan sampean salah kotor hati kata mengkal. Mun sabu-sabu tak begitu ngetok pakun jangan banyak dari luar negeri ke Indonesia bahkan etonan yang dikirim. Mun saya maksiat bayi mengkal masa sebagus tak bisa mengkal lagi napa gitu. Mencari Allah jaga benih peselamat amin. Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid ni kaan ni mangkana malam Jumat malam telasan Idul Fitri Idul Adha kalau di Madura aman keng mun saya jawab tak boleh berkerumun gara-gara tak boleh berkerumun akhirat tak boleh takbiran keliling tak boleh masjid tak boleh keng mun saat takbiran man nyaman suaranya masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar siapa cek nyaman kan teguh ke masjid orang kata ada HP neto pengagi kami ya HP neto saya masuk surga ku legu orang kata cari bung dedek dia. Kenapa kok demikian? Dengan alasan tidak boleh berkerumun ibadah mulai tak ada mungkin apa mungkin? Pengajian tak boleh, masjid tak boleh entarin, malah lebih anyar hari libur nasional yang bertepatan dengan PHBI peringatan hari besar Islam digeser 1 Muharram digeser ke tanggal 2 bahkan rencananya nanti tanggal 12 Rabiul Awal nikah hari libur digeser ke tanggal 13 punten tak kapir geser tanggal nikah cuman mula tanggal nikah geser kuleban sampean lambat tanggal 1 Muharram nikah ngatamaki Quran di bering tak bisa apa karena kantor pakuna lakoh tetih seharusnya kapirat tak laku ibadah karena alako tak bi nanti tanggal 12 Rabiul Awal pada kau tu lambat ni kamu tanggal 12 kapi ni keacocokan dan ring bunda dek coba ni keamolotan ku tak bisa apa tak prei baru prei tanggal 13 lebih ni cocokan ya tinggal nama molotan bagi bulan pasal apa gak engki yang cuma cari ngutur kan beda cocokan ni artinya nama 13 ni kata cocok lahirnya kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi lahir tanggal 12 mencari Allah kauluban ajunan Maturah dan sekitarnya irak sa'i jaga sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma luar masjid dikunci Maturah mencari Allah berselamatan amin Allahumma sehingga kaula ajunan tak pangnyimpang tak sampai sakalaban masjid karena kuleban sampean ni kebingkengan perlu pertolongan masjid karena cepon ulama masjid ni merupakan salah satu kendaraan fi yaumil mahsyar kaulaban sampean budian ni keneng arah mahsyar neng siratal mustaqim macam sirat ni bada pada ben kelap napor bada orang ni numpak sapeh kuleban sampean sampai entar ke masjid insyaallah numpak masjid amin oh tak ke masjid lo teman entar king masjid lambat saya bangun nyumbang pada numpak masjid kia numpak idim mah tergantung sombangan nah mun nyumbang sejuta nang bayi maman pun ada roh mun 500 nengi tengah bang tapangan mun 100.000 yang dari bang labang ibun temor mun 20.000 asana pel kapang-pang di luar mun masangkan 2.000 ruang yang nang kondek paling babane masjid mangkat orangnya geger ke baboy punten tak kutu banyak tengki ngak Nabi Sulaiman adabu al-mu'ta biqadril mu'ti orang ngaparing ni kak yokor kemampuan sabri tak kutu banyak okay, sepenting tak didik ya mun bah didik dengan ke masjid pangi saya kereningan terus kadang Jumatan roh saya kereningan saya gitu kota kamal kepada jalan penepasang kelontar sama masjid atau lekapi deh nyeku kenteng ngobong kekan tahu nang mundi mamun kereningan ya wala masjid jalan noro bunte ibu diberkau punten iya kor kekemampuan nak make apa ring sakoni belum tentu kencerna kene bisa saja kencerna raja senyumpeng ke masjid 1 juta andik PC 10 juta kali 9 juta PC nak senyumpeng ke masjid 2.000 andik PC 4.000 kapin nak kali 2.000 PC nak maka sampian saporotunya saya bagi kama banyak 1 juta ben 2.000 banyakan 2.000 di lembab masalah kak dintoh karena seabri 2.000 saporotunya saya bagi seabri 1 juta ki banyakan kare berarti beni saporotunya nah
Jadi se-2000 ni ke lebih banyak tempang 1 juta. Makanya sampean mun abdi ke masjid tina aja banyak kan 2000 boy. Lah ke bayi dadil je bila sama dia masjid tu. Tak mun pangeran ke bilangi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ki pangeran ni mana baik ke tak repot langit kun tetia fayakun maka tetia. Tasik kun tetia fayakun maka tetia. Allah mana ke baik kun fayakun kun. Bung dedak ke bayi masjid tak nyompong bah ngucap masjid kun ya pak kun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. On, ni ke nomor situng. Napa nomor situng, Bu? Hilang tulat. Cek le burung aja diminta tak turun le kali kelupai keping. Kata Rasulullah masjid itu akan aneh, masjid itu akan asing. Fima baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid ni kata yen tari abajang, mun masjid ni kata kenengin ibadah dak ka Allah. Karena aku lebih sampian sesempat mungkin manter tak apa ada di masjid berjamaah 5 waktu manter bisa berjamaah ke masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang nomor 2 Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabu wal Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Quran ni ka asing, Quran ni kata pantas, Quran ni kata cocok fi manzili qaumin. Mun Quran beda situng Roma, Quran beda situng tempat. Keng orang saya beda tempat ni kala yaqra'una fi tak toman macaan Al-Qur. Lamba osum baca Quran makin tak pati osum. Ada apa? Film burlebur HP program banyak. Nggih napa ki? Lamba temar ki omplong Bu. Ki ngangkui ateng. Keng maurib ongke kelangker mun tak tege Isa tak boleh turun. Apa saya kelako ngaji. Dia cok abid dia masak ngaji tok. Yang ngaji sambil aja boleh beda cecereng lebat kalah tono yompa dia. Kan sini kemun lambo. Malah mun selamban boleh benih karo cecereng magi cering banyak bingung ki. Keng ngaji lambo ni. Keng ki nabang ki. Mungkin tak pati osom ngaji ni. Anapa? Kula ben sampian sibuk kelaben HP, kula bi sampian sibuk kelaben TV. Quran mangkin nikah eteguk karo keng telas sen aring kesen temu tas lumari ambung. Lah padahal kaula ben sampian tak ngaji Quran ni kebeni keng tak sempat asline punten. Saya pertama lakar tak niat ngaji. Saya nomor 2 Quran na jauh. Oh sabak tas lumari, sabak tas dempar sementara apa jeung ibaba. Ya terus tak ingat. Makanya aku sering ngebana mun sampean tro ngaji Quran ni kakapolong ka amma saja ben ruku kulung ye ting beri katok Quran sabak ye tas katok nikah cek mun tak tege ngaji kan lu pala sampean sengkah pala sampean akrti ne nyak banyak kan ayat tak apa-apa karena khairul a'mal adwamuha wa in qallat kus kelakuan nikah make sakone sepenting terus-terusan tak buambu tina make kan ayat sepenting pan 5 waktu ngaji tok marin duhur a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taha sadaqallahul adzim. Jadi nak lu dah ada empuk. Deki mari asar tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Shadaqallahul adzim. Ya insyaallah kompoi telok hatam toh aja Bu. Keng ni kelangkong saya tempeng tak ngaji sekali. Kuda bir sampean mangken aku kompoi lema. Pola hatam napa surat tu? Ce tak hatam. Arapa? Lo toman nga. Mangkana cok heran mun nak foto ku lebih sampean tak ngaji. Anapa ya cak dapat rembung tak ngaji. Pak hero jaga nak jaga aki ya. Kok ki apa jaga maulid deki kapan andina mulai jaga. Foto beri. Andina mulai tuh. Apa jeng sunat kita apa jeng cikiran kita amin. Mulai ibu andi aduh kercuk mantu ban matwarku kenangan cung dak ngade. Kok tengah ngelosot tai temu teu ka. Ngecek saran ke ki. Isa masjid. Adan Allahu Akbar dan selaki Fatihah TV juga nak apa jeng geluh langiding tak kupek siapa aja ngah deki kapan sponsor aduh kapan sponsor kercuk ngalah uduk saja ada nak irit yampar ya deng TV na ori ngedub bere cetak kedub daja sagelak kaki saya kocangkor ho kan mantirkan mangken selamat amin Allahumma mantirkan mangken bisa ambu amin Allahumma mi pah cek saran selebur ka amanda manupo je. Ya cuman tak kecacak make kula libur ki ya bukan ki.
Keng mantir bi Allah tak sampai ke lebur dek kah makhluk kula ben sampian tak sampai makala ke lebur dek ke khalik dek ke Allah subhanahu. Amin Allahumma. Ben pole masjid seebe cai Al-Quran kak dinto bapak ibu hadirin. Roma nikah bekal titi Roma setera bekal titi Roma sepernah. Kanjing Nabi ajabu. Zayyinu manazilakum atau nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Patera paperna romana sampian bis-shalah sepertama kalaben salat. Senomor 2 wa tilawatil Quran kalaben maus Al-Quran. Le maksud tadi ada roma kena ngibajeng cepon ulama dari hadis kak dintoh kaula ben ajunan mun abajeng fardhu ka lebih utama abajeng ke masjid. Tapi mun abajeng sunat lebih utama abajeng ecom. Ketika Roma ni kayak kenengin 2 perkara, situng Al-Quran, 2 ngaji dari kalimat zayyinu au nawwiru, maka Roma ni kebekal tera, Roma ni kebekal pernah. Roma mun ima caki Quran tera Roma ribu bekal tera. Cang sapa tat? Kanjing Nabi ada bu. Masa tat? Kula ngaji tok benar le sajus haram Roma kula pakun peteng. Ya mun ngaji sajus ari Roma na pakun peteng tek ku kilometer lagi. Tako keng pulsa na tado. Saya maksud tera nih, kebeni pah tak usah lampuin. Saya maksud pernah beni tak nangkin ecet. Saya pernah nih, kaate na orang senempati. Banyak orang nih ke Roma, tingkat Roma gedung keng seandi tak pernah ibung kona. Banyak tak banyak. Kula ben sampean terkadang Roma tabing seleksek, tabing pereng nih kene Roma nah ondung di laut itu ceng di dojo. Para rempah keng coman makila Roma nih kene makila Roma tunjangan. Polan eke bay abojeng, polan eke bay ngaji. Pernah tentram iat ini Rasulullah ni kata lima tak raja punten gandeng kelaban Masjidin Nabawi malah dalam riwayat kanjing Nabi ketika mancing saya rana kuste kanjing Nabi ni kepadang dari masjid artena kene pandak dalam kuste kanjing Nabi keng makini kene makida pandak dalam tak renjang kanjing Nabi ada bu baiti jannati rumahku adalah surgaku. Kak Dintoh merupakan sebuah ungkapan keluarga kanjing Nabi. Kak Dintoh keluarga saya sakinah esena mi bisa saya makila romani kene romana kene keng atina lega engki napa engki romani ka makine kene kak keng mun laki bini sa edalem ni kajumper Roma makila tak pati raja keng mun edalem sing ngenengin ni karukun romani ka lega Roma na raja kasor ben ranjang ngapa debi panggung ni ko bade mun beluk kalempak ngarangi keng ngoreng atau karto makiran jangan beluk kalempak mun atau karto selak ka engki tedung sing malam apa tatakuk pah ngocak sebini nyempang sokon aja nempak pampa biar colong je selakit nyelket kebun lauk sebini nyelket kebun deja ranjang makin lega keng mun atokar ahlina tak jemper atena selak tak selak makin ni jenan ni kene buk setengah meter kali 2 meter ni kene keng lagi bini akor enggak mantan anyar deh dak remes tedung kak ya dak remes deh ya dak remes cara kak dak remes deh ya kakek jatah sengko ibu boy cak gelak mak jadi tempat kering apa kaki pok maksud tas laki ya tas si bini ngampar lama ibu nya kuda rem babi sampai apa cak macam banyak habib dekatnya gua lah bila tu ni benian ibung deda sepenting rukun tadi keng si rukun ni kesemelarat bu mangka namun romani ketak keningin ibadah orang romani ketika Roma orang ni kebeni pah romani sejan coba sengenengin ni sompek sengenengin ni karuwat ruwet ilasan bisa ruwet di pusat sampai dia nak jeruwet kapi lagi ruwet mantek nak atokar dok ya asli mantan mun roja atokar tak bisa kak lagi bini ni kayak roja atokar du dimak mangkana mantan anyar saya ngajak geton sampean mantan ni kalain tak mun ki anyar jan selake samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong mantan anyar mun saya babar lain lagu nah ngucak sambil marocong ki neku dong pentong lain mun ni kecelakaan mantan anyar iki napa nggih ko mantan anyar sampera anyar pokol peto mate temar ko mantan laju ko dunga laju
mangke abda pakun tak pa apa setrum mado hono dia ada bik lampu dia buk mun dengan tananya dak ada lampu tahu saco paki kentekir seng ke kebelah bengkang bodi lampu apa tepak kering apa dinari pacek saran aduh kengun mantan laju tanggi kan balake melkode langker babi ni edepor kaki mun tedung mi alain bah aduh mun lah tu ada betina cong ada betina remah bah minta abolong bagi abolong ada remah anak yelah abolong pada cipan lah abolong ku tak ala amada remah TV babi ni di kanteng sambil aku arek ben gurun jubah ngocak tak bisa cong orang mun lah tu aja kersok dak remah bah ayo kerja tak masuk ya gila mantan lebih akad nih kan ambil oh iya tukang kerso mantan jadi rumah itu kalau dibacakan Al-Quran benipah pernah tak cuna cet tak usah lampui keng ahli nani kapah damai selake ben si bini rang-rang atokar keng rang-rang kak muni roca atokar bu tak bisa ring lagi bini tak atokar ring bung dedo bang ngucap alhamdulillah tat kulang kabin 3 tahun makin sekali tak atokar cabrak bini kerocar pak aja buk dimma bereng lagi bini tak atokar dah pernah boleh kelas kuliah bi sampean ring tani kiai ben nyai na atokar keng karo nyai menatokar ben kiai ini kamu natokar luar pemare ilmu Roma persis ring bung dedo menatokar ilmu Roma apa cereng keluar bah ni teng sampir telak lah jadi agil lagi bok neng bini minta antar lagi ya kata ngiding bau nasuar nomor 2 reng bini minta telak ni kata ada faidanah karena telak ni kayak orang laki nak benar boleh kalau ngucak telo kali makin ngelak tas pipah kawiri telak coba minta antar telak sam bini juga mun minta kabin oleh korang koy Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah yang dibacakan Al-Quran Roma saya akan nengi apa aja bu Roma nikah teti Roma saya pernah teti Roma saya terak keluarga na bekal saya mantan saya kedua segak dintejukan badana amin Allahumma lebih-lebih cepon Al-Imam Ghazali itu buaki mun sampai mantan nikah aja getelok perkara kutul halal sepertama rizki saya bagi kutul rizki halal nomor 2 salawatul khamis ma'al imam pejeng 5 waktu serta na imam tak pejeng ketibi nomor 3 nikah reng sarengan juk tojuan kileng kian dong polongan ben orang alim orang soleh keluarga ni kebekal rukun sepertama rizki halal dikata ning punten nomor 2 apa jeng berjemaah lagi bini ini kemun ahli berjemaah aku udah sering ngabala setiap acara mantan makai atau karena tak kira abid gini bangki tak kira abid apa orang ini kemun lebih biasa apa jeng berjemaah asa apa jeng ketibi tak nyaman ini para habaibku pada dibin pada jalan saya kesukaan ajabis ngereng ajabis ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أسرن يا رب بلغ واغفر لنا صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم كاتر حبيب يا ترى تابين مع السلامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بلغ واغفر يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terus nggih. Orang yang ahli berjamaah, orang ini kemun ahli berjamaah, keluarga lagi bini ahli berjamaah, maka magi atau kara tak kira abid. Anapa? Di gule kira pekerong gue. Orang ini kemun biasa abu jeng berjamaah, abu jeng ketibi ini kata kira nyaman. Persis kule ben sambian abu jeng berjamaah tak nyaman. Arapa? Abu jeng ketibi do. Nih kemun lah biasa abu jeng berjamaah, nih kau jeng duhur berjamaah, asar berjamaah, maurib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Situmbek tu bah atau okar nih. Subuh atau karek narik duhur tak nyapa, asar tak sarmu, maurib pas laki ongke kelangker. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Si bini ku tak kira pikiran lah. Noro enjang ko ye. Noro tempo dah cek bocing. King pun tak noro biasa nang kok berjemaah. Akhirnya si bini langalai ki ya ongke nang tupat tubun morda jen langker. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit pegelak tak sarmu. King pun tak nyampit lakar lanang kenang na nyampit. Akhirnya nyampit ki yelo jelo. Amin. Dan selaki ada tompes sarmu mun sedia jamu. Sarmu tak sarmu. Baru kana salat berjamaah. Beres tak beres satu kan. Polan rokat pertama ala sarmu, rokat nomor 2 bisa laki palanceng Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Can si bini. Arapa? San misane ko. Polan si bini amin ala lanceng sih laki ya ada bah gretek. Ibri mun ke direk. Keng jaman beda terkadang sajian sarah. To kera sajian sarah beda cerita cepon selaki nyaman amin si bini nyaman hamid. To kera amin ben hamid. Njak kapan abajang wairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini iut. Harap pe ngucap iut sing ngucap amin selaki nyaman amin. Tempo na cek bocing ka saja ma amin. Dan selaki papan tak kaya kaki hamid ko awas mari na ye ko. Ibadus bisa laki. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman malolo. Kenapa minta ngucap hamid? Cek bocing ke bini saja bah hamid. Nyaman je ku tak apa balebalan iki begelum bojong dia. Selaki bah ngucap satu-satu ke. Jadi kalau sudah ibadah mun la ibadah kalako dalam compok kaula ajunan insyaallah keluarga ni bakal dadi keluarga sesae insyaallah keluarga ni bakal dadi keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Mun pak isra tidak tokar tak bisa ka engki tak bisa kengko manten kula sering ngabala eman kak diman setiap pengajian bahwasanya keluarga atokar ni kewajar. Yang paling penting ketika beda perselisihan beda kata sayang dalam keluarga kotu penter nimbang laki bendeng bini. Ana apa sebab? Mun cek pun ring bung deda ni kan ngocak cek sampai gara-gara ujian sehari ni umur 1 tahun peleduk nggih. Artena cek sampai gara-gara situng kesalahan kebagusan senyak banyak pah tada argana sama sekali. Cek sampai tak mungkin pah banyakan kelero nasi bini. Tak mungkin banyakan salah nasi laki. Makanya ketika bersalah tempeng iya ya cek tang laki biasa laki manusia biasa. Sementara manusia ini kal insanu mahallul khata' wan
kalau namanya manusia pasti kena salah kena lupa. Sering kula ngabala setiap pengajian mun bedereng bini terolake selaki na tak keliru sekali cak alaki manusia alaki bunga na pao boy mun reng laki abini tero bini saya tak salah sekali cak abini orang abini ketepung mun kengkiknya manusia selaki orang si bini orang pakun salah ada manusia ni kata andi salah cuman ketika beda salah kau boleh sering ajunan di ulama ipakon tempeng tak kira banyakan salah anak orang kina bangki reng bini mengalami 3 fase kemudaratan beda telok musakko sering bini ia alamin reng laki tak terasa panapaan su'ubatil hamli senomor 2 su'ubatil wiladah senomor 3 su'ubatil rado'ah reng bini ngandung reng bini nyusuin reng laki beda si bisa ngandung kalau mengandung si tokang termasuk sini kumik ni aduh mau reng laki pas sampai ngandung jak macam mengandung ngongguan kini kebela ngandung pe keleng reng laki fu keki reng laki mil periksa ke dokter tak obi corona pak gula periksa atau obi penyakit cang dokter sampean mun periksa mas beni sini kepeleman kendu kedik tedung sing malam mah lekuk cegan tedung kemi pertama kali bete putol ki bekak kanto kemi nabi kula periksa ke laboratorium mak de pangki deki penyakit napa sampean mole ongku selake cegan tedung ki laku kemi mari kemi na bete putol pa hisaba ibu benda meja si bini tak tahu cek beda kemi sabuan kening dumpak ya labik si bini tak kok iki-iki etek ko putol lah kosong polan putol lah kosong pa hiki begelim jeding bi si bini kemi ITB ya ngebok ki kapan mereka kemi ITB apa hebe beli boleh bi si bini ke babena meja deh selake tak tahu iki pokol beluk ke masake dokter masuk ke laboratorium pokol sangat sampai pukul 12 tak keluar bi semeriksa kemi aja akepek dokter keng pah kemi apa pah bedengak di kemi dari laki njak pukul 12 kapan keluar ditanya aki katina apa pak pangki saya periksa pangki mas sakit napa gula benih masalah sakit deh mas napa pak positif corona gula pak benih positif sakit mas sampian positif ngandung makin aku blak selake jika ropu langsung kini kebela ngandung langsung ropu kelengere sampai kul 12 nagin ram saya ram jepon lah beleman ku lupa ku lekuk lah kemi boleh periksa boleh tekuk king beda siklero boleh selake dapat kebeng kau debi sibini yang bayi deng roman arami cek pocat kaki kaki sakit apa palang lek mun setia lu palang sakit apa kaki kak benih king sakit apa kak positif derem kak ku tabah ngandung lek kok setia njak si bini saya gelak tega belkot pada ben soonan niku saporan gula asli kita kok iki-iki di sampian arah apa le asli kemi na sampian dumpa kok iki-iki bi kule kente kemi kul terus sekandung benih sampian kul kaki sekandung le engki alhamdulillah nah ini kareng laki mun benti bi ke belang ngandung kelengger mun deng bini sing ngandung sujud suk apa reng laki tak tahu cek ngandung berak maka orang laki mentero tahu cek ngandung ni keberda coba nyari nyiur berlang 2 kilo sebab kata abung put ban sampir cek bitabit 2 minggu bayi mun tak mincret ya berda tak berda buk berda ngandung lain rembiing su'ubatil wiladah opo seajen terkadang ampo beda semalam tak mereka tarik nafas keluarkan tarik terus nak terus nak terus oh kapan ada ije maki selake lek abang laki pada pikiran mungkin tak keluar buk oborok ke timur ke laut ke dajiki reng laki maki bingung rokok ki abi telo bungkus gini pada keng bingung iki cuman reng bini ni ke antara udik ben mate cuman ontong syariat justru kanjeng Nabi menyatakan man mata tulqan mata syahida mun bada orang bini pah mate dalam kebeadaan rembi maka ni syahid fil akhirah itunya wajib perabati pada orang mati biasa ing akhirat budian tidak boleh beli sini kecuali swarga Allah saking dari raja nak kencerna orang ngandung ben orang bini alahiraki pas sabar buke ya mak kita sabar nakin sampean kieu sing ngandung bukan ki siapa sing ngandung deui ibu kieu kesera cuman sampean tak gratis sejenis ketika anak ni keluar maka embuung ni kekayaumin waladatha ummuha anak ang ni kata andi tu seembuung ni kepada ben rembik lambak keluar di embuung dia anak ang tandi tu seembuung tandi tu sakia saking dari rajana kencerna orang bini rem makanya ketika anak ni keluar korpas tu seribu makanya sampean rembik pun tahun bu mak le korpas kapi yang ki tusan apa ni tepak kering apa dina dia pacek saran kan tu
wa syu'ubatir radha'ah, melarat ta nyusui. Reng laki tak tahu, padahal wajib na nyusui ni ke bini reng bini nggih. Nyusui ni ke wajib na reng laki can sapa ta reng laki. La artinya cepon ulama fikih mun badereng bini tanda nyusui anak wajibnya dereng bini lain untuk nyusui anak selaki ni. Bini roh bini boleh aku pak. Rohnya dereng bini lain bini roh bini boleh gak punten dereng bini wajar untuk nyusui anak ang. Maka dalam kitab fikih ni kemun beda orang bini tak lem nyusui anak tibi mun tak king di selaki wajar wajib majar yang laki ni. Karena nyusui ni keaslinya kewajiban tanggung aki bini ke orang bini tapi ke orang lah. Lagi dari bagus orang mung dadari ya makin nyusuin anak berapa polo engki alhamdulillah tidak minta bajaran ke selaki. Salah tak minta bajaran selaki ngomong siapa gila itu sehingga aku mikir ngak jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Teti tempeng ketika berpermasalahan iya ya tang bini banyak laku na lain laku sa Roma reng bini lakarta ala ko keluar keng Roma reng bini maki laku na ni keni antak lemare amas sa aba komba arako rasa puan nabu reba reng kesen nggih. Teti mun tempeng sene ke insyaallah kuleban sampean tak panggempang duson tak panggempang pegel tak panggempang mang sebaliknya mun beda atau kareng bini bi reng laki reng bini pada mikir tang laki ya manusia tang laki ya laku nasara reng laki ni kemangkat ki laku mulai lemah tak uning panas tak tahu ojen bahkan reng laki ni kecepon orang sampai ngakui ilmu na koceng banyak reng laki ni kebengal pati takut lapar banyak reng laki alaku ke Malaysia keker di bangunan mati alaku ke Kalpinang ke Geritai mati alaku majeng tekelem tak balik ya mun beli boleh ke ngalangoy bini kita gelem iki. Demi saya bini banana saya keren saya bini ni kecil bini tretan bini boleh temu raja saking tanggung jawab karena epakon ben perintah sering Islam tak ada boleh ketika ta'in kalaban akdun nikah eja gebi reng laki odi ben mate sehingga tanggung jawab terbesar bagi seorang istri itu adalah jatuh kepada seorang suami. Pramila gak dinto reng laki berangkat ki laku mulai malam tengah ada tega bungkok kriking tega teti pol-pol kapi saking dari sarana alako keng ketika atokar etempeng iya tang laki bah tak salah sekali cek tang laki manusia bentang boleh tang laki laku na sara laku na nyiksa mun la pada petang tempeng insyaallah maki atokar tak kira nulle buk engki na bangki lamun la mantan ni ke saya mun la selaki saya ke si bini saya ke selaki maka cepon ulama mantan ni ke bakal andi anak ni ke saya kia engki mangkana fasa an taqrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau laki-laki menemukan ketidakbaikan mun badereng laki mangki kata sayang dari reng bini selaki sabar sabarikah reng bini mangki kata sayang dari reng laki sebini sabar maka jaipun Allah fa'asa an takrahu syai'a bisa saja kau leban ajunan becik ke situng perkara tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira tapi dari kata bagusan ni kekor sabar ben eja kaja insyaallah bekal paringi khairan katsira kebagusan sebanyak la al Imam Ibnu Abbas ngarti khairan katsira nika cepon auladan mubarakin otabe auladan solihin laki bini kor sabar bedepak napan cek panggempang atokar cek panggempang manglo cek panggempang duson cek panggempang meredeng kor sabar ketika mangki kata sayang di dalam rumah tangga maka bi Allah bakal paringin nak foto sesae nak foto sebagus nak foto seatoro karing tuanya lepin tunya akhirat mantan segadua segak dinto badana amin Allahumma makanya Quran ini menyatakan nisaukum harsul lakum reng bini nikah sabe na reng laki ana pemi ko cak sabe ni ke tempat tak orang namen orang manca ni ke montro bagus sebeni dari bini sa sekutu bagus sabe na kutu becek makanya sangat menentukan anak nikah saya tak saya mantan bini ni makanya tu aki manter mbak siapaku mbak Fadilatul Hasanah manter pedeti orang bini soliha amin mun la Fadilatul Hasanah ni kata orang bini soliha insyaallah putrana kapi teti putra sebagus kapi amin insyaallah putrana solihin ben solihat amin Allahumma makanya pada bi aing ngakuan ni kesenapa ikan keluarga nak 3.000
Anapa ni kata ibu mik paju kula ben sampian meleh kapi tu ibu jaringan ni coba kula ben sampian sabak jual 500 ada ring meleh. Anapa ni kemik paju tu ibu situ ngala senah ni kalak paju tu ibu keng pulan bedenah beni marga aing beni mun tak percaya cek ni keselarang bedenah coba bi sampean buka cek luangi aing totak ke plastik jual ben plastik ke mun paju saibu kula majere 100.000 ke sampean keng cek uti kapi mun pah paju kapi banyak orang tangan kau dina dia tak kira baju apa bedenah selarang sedika cukan manusia bedenah ni kalau saya paling larang napa jang bedenah orang ni kemakilah bagus anak ang keng mun ring tua dua ang tak bagus tetang kecuriga ke anak ni kak engki napa engki bagusin anak keng ring tua na tak bagus apa curiga pahandi anak bini muntuk bagus apal Quran pah bedreng laki mak masuk mak minta tetang ke kapialang lang cong kakek mak masuk mak ke anangan nurua kocang engki apa cong keng tak takut kakek cong ya punten anang bagus cong cang ring bung cedek lambak roh kelentang je buah namorongki mun laring tua dengan lantang maki budung tengkih kok padahal anang saya keng hun beda ni kering sepo tak bagus curiga pas balik makin embung bagus bapak ang saya embung bojang malam nutup aurat tak tahu mana rasa noreng mun neng aja ke mak repat tak man kak keman pah andi anak anang bek meleng anang tar kata tangkul lepas kaca pentong ben betul deh bagian kempong rabus kapi pun kada gedeng probu kapi tetang kita kira berdua ngajak ngocak beda apa ya lora keridu harara kana iya paling keng beda musibah situ kang ngocak torot cek kiri helap je helap beni helap masyarakat keng pelanting sepona bagus embung saya bapang saya anak makita saya kiar bagus sebi orang kak iki napa ki makanya kebeda dua nih terutama ring sepo bini monda dua nih bagus mangken erabui ajunan sedaja sompeng doa di panjenengan sedaja insyaallah sekedua nikah saya mulai sekedua nikah saya anak insyaallah saya mulai anak nikah saya kasayan kesenangan nikah abali ke sekedua boleh insyaallah pada abali ke kuleban sampian orang sebeda sekitar mantan nikah manter sekak dinto badan amin Allahumma pramila kak dinto mantan sekedua dalam saya tempati ajunan eka di masaos biasa aki maca Al-Quran biasa aki elaksan aki solat berjemaah umpama tak bisa karena sekak dintok berjemaah ni kasi arai masjid berjemaah selakong saya ni kai masjid cuman dalam kitab fikih ni kai bahas mun reng laki apa jeng ke masjid ternyata si bini eroma pas apa jeng ke TV tak berjemaah reng laki ni ke bagus apa jeng ke masjid makle berjemaah tempat tamuljah otaba apa jeng compok makle si bini berjemaah ulama ni kai tafsir mun selaki ke masjid pah sebini abu jeng ketibi tak berjemaah maka ring laki ni lebih fokus abu jeng eroma makle sebini berjemaah kalau bencatatan masjid beda berjemaah lain umpama selaki tak ke masjid artinya selaki bani imam otaba makmum keng dua-duaan ben imam mah makile makmum mun dua-duaan ben imam maka pandai ketantar karena dia berjemaah masjid kan banyak makin masjid dua-duaan malah abdi ke TV siapa jengki ke TV mari nazikiran ke TV komat ke TV mari komat pah maju ke peimaman ngimami TV makmum TV engki pokoknya pah borongan ni ke TV ada menikan tu ada sebanyak ni kayak coba kak coba temor ki mendina tak jak ngojak kok yang mbok mole nang koi sehingga ketika sudah dijaga insyaallah keluarga ni kebekal saya terutama mantan sekedua mangken antara Mas Muhammad Roni kelaban Mbak Fadilatul Hasanah manter bi Allah jaga ipa saya ben manter putrana ipa tina foto solihin ben solihat amin Allahumma apa napa penting itu aki mantan sekedua manter bagusah putrana manter bagusah Al-Imam Ghazali Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan mantan nikah termasuk tujuan saya paling raja keluarga selain ibadah dak Allah ben ittiba li Rasulillah ngereng kanjeng Nabi seyar pagi nak foto tako sampai tak andi keturu maka ada tu aki sekedua ni kemantar Allah lekas saya paringin nak foto amin ben samuka nak foto saya keluar dari mantan sekedua sareng Allah ya berarti nak foto solihin ben solihat amin Allahumma pon saya ulangi lagi al masjidu gharibun masjid nikah aneh masjid nikah asing fima baina qaumin la yusalluna fi mun masjid tak kenengnya bajang mun masjid tak iyan taren maka masjid nikah aneh masjid nikah asing nomor 2 wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi mun Quran bada setung tempat
ternyata orang saya beda ilmu tempat ni kata toman ngaji dak Al-Quran. Senomor telok cepon kanjeng Nabi, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran ni kata pantes mun cekak irung kerung na orang fasik. Napa orang fasik nikah? Musirrus sagair. Ala kudu sakene keng ros terusan. Ni kene ana jeling bengkong, jeling pokang keng dak wambu benare. Nikah fasiknya mana? Hari bari ya Allah ring ngaburdaan makin lelebu dah jeling aki gule. Gule sebentar pesawat kalian masuk ke jalan poros dari jalan raja. Mobilnya kak macet tak bisa. Bahkan orang auncoran cek benyang apa cang gula. Ternyata aburdaan keliling auncoran. Sebini beda ya ada selaki beda budi. Ilmu mobil gula mikirnya mana aburdaan dia jadi cang gula. Colok kaburda mata katongkeng. Wah sebini saya ada kek kelampian lagi. Cak aburdaan kelampian ketat. Pasti kan kuibak semua lempo lebur pala tahu lontong banyak gelu berdasar lagi. Maletuk atas letuk kayak reng lagi. Ini mobil kira pikiran pola aku lecak turun lagi ya boy jangan gula ke bawah iki coba repot gula beli mobil melak padang bengkong dia mun gula metem supir metem kening tabrak bengkong dia kira pikir gula pola ajak nyale apa boy mobil pikir boleh man tak celing kare badan iki ahli baca Al-Quran keng tak ambu dari kelakuan dosa fasik ini kecukan tak pantas dia pun kanjeng Nabi. Jadi fasik ni kan pun ulama berdua. Sepertama imma alako kelakuan tu sekene keng tak buang-buang sekali. Kota be alako tu saraja makin sekalian. Ni ke fasik. Mungkin lengak sini ku umik ni, kini ke fasik ni kengki. Menteri gula ban sampian meskipun termasuk kategori fasik, menteri sepora bi Allah. Amin. Arslina Quran la baca Quran la imaus. Keng coman kelakuan tu tak bisa ambu. Gula ban sampian ni kemudian rojak tu tak bisa kak. Lagar manusia ni kena salah, kena lopah. Cuman yang paling penting ketika ala kotusa kuda ben sampian telok ni kayak kelaku pertama kastah, senomor dua ambu, senomor telok niat tak belia boleh. Ni berarti lah tobat. Cuman mun kuda ben sampian ni kemangkin kastah king leku abeli boleh. Mungkin lah karta aninya king tak beli tak napa. King muni beli boleh lah ini ki. Jadi dengan di masjid kuda ben sampian komo sama istighfar astagfirullah wal azim astagfirullah. King kapan keluar di masjid ngibasan dalam kancana. Yang malaikat jempa piara colong, di colong istighfar so ko nangico. Jadi sepenting lah niat tak boleh boleh. Usaha untuk tak tapangki kelaban maksiat. Umpama keng tapangki kuda ben sampean berarti keng coba menteri sepora. Amin Allahumma. Yang nomor 4 dan nomor 5 hadis ini termasuk situng tongkel. Kanjeng Nabi ada bu. Ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Ini kasih nomor 4. Nomor 5 wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Mun bada orang laki abini selake la bagus selake la soleh andi bini na tak norok bagus ka selake tak norok solihah. Nika gharib cepon kanjeng Nabi tak pantas asli nik. Sabarika al mar'atus salihatu gharibatun reng bini sesolihah reng bini lah saya bagus ka selake atoro keng selake tak bagus ka si bini nika pada tak pantas debun ipon Gusti kanjeng na sehingga mun la selake bagus si bini noraki bagus mun si bini bagus selake noraki bagus mun la pada bagus wa duang insyaallah teti orang sekenging rahmat Allah teti keluarga sesai apolong benih cuma itunya sampai ke akhirat insyaallah tak asa bisa boleh mantan sekedua segak dinto bedena amin Allahumma. Seterakhir nomor 6 kanjeng Nabi kak dinto adabu wal alimu gharibun fi ma baina qaumin la yastami'una fi. Orang alim kiai ustad guru kak dinto aneh asing mun kiai para ulama kak dinto ampun tak perengaki debuna mun kiai ampun tak jaga akhlak ngadep akhlak ke kiai katinapa akhlak dek ke guru katinapa mun nikah ampun tak jaga cepon kanjeng Nabi ekoca aneh otabe asing otabe ni benian. Al-Imam Nawawi menyatakan ba'idatun anil munasabah tak pantas. Lambak orang ke kiai ini keluar biasa kayak kita di luar biasa malah lambak ku lagi enga ikir saya berang compok ni kemun beda kiai acabis kayak sepo mulai ki pakir luar sandal ni kali toro aki engki lambak ni kemun beda ustad dari bara ibun temur santri ni kala mancing mun mangken macam-macam pak ustad lebat engo penguan kening tabrabi santri ni
Lambok ni ketengati orang. Mun kocak aja mak kiai abu tako. Mun kocak pau nak kiai tengati lambok. Malah si Abbas ni kata ke mancing telur malam keng marga aja gedau na pau takut geger. Oh mungkin macam-macam bah kiai andi pau pah bua tenok murni murda ada garam ingi bagi masako ke atas. Salah dia senai asarongan tak asli lebaran. Lebur sedang gerandeng bani karo pau netto. Cak gila ni bini tak tahu kaki buk. Kaki sampo naik cak gila. Menter kaula ajunan zaman makin seakhir zaman makin sengoncok sebanyak fitnah iman kak diman semenem ni kebisai pasalamat ta amin Allahumma tempat lain masjid itu tutup kaula ban ajunan menter ta apa ada di masjid amin Allahumma mungkin tempat lain banyak Quran compok tapi tak ibaca compok kaula ajunan Quran menter bisa ibaca saben bekto amin selamaus Al-Quran tapi ki banyak alaku kemaksiatan artinya Quran ibaca keng tak iya malaki tak teti kalakuan kalaban baru kana pengajian malam mangken manter Quran benih cuma ibaca tapi bisa iya malaki amin Allahumma reng laki sebagus manter sebini nur abagus orang bini sebagus laki na manter nur abagus mantan segadua selaki manter teti orang laki sesoleh sebini manter teti orang bini sesolihah amin Allahumma sehingga selaki ini keteti rajulun mudakkarun laki selaki ongku senyander kata buna Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa benih karo tetireng laki tapi manter tetir laki sebini teti orang bini ongku imra'atun muannasatun bini secek bini ing senyander kata buna Allah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah benih cuma tetireng bini tapi manter tetir bini amin Allahumma dan terakhir menter kaula ajunan bisa aja ge tata krama de para ulama para masyayikh para guru semulang ilmu de kaula ajunan sehingga ilmu saya kaula bi kaula ajunan napa boleh benya sakoni keng mun carana ngaule ilmu kota bede kaureng sampun abri ilmu akhlak ni kaijaga kaula sampean insyaallah ilmu na barokah ilmu na manfaat teti ilmu bisa tetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah segak dintok keran sebisa pada pak ampun pukul setengah 12 istiwa kol 12 ko tumareh karena ni ke acara mantan kol 12 ni ke polanan bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 okay. Jadi makin kurang setengah jam ni ko sedeng deki bendu ang ben molena kol 12 acara pas mareh karena mun mantan ni ke aslina tak foto ka mau itu ni kangki ni ke beni yang ker sing lagi na saya kocak ni ka siapa nih kini agelang jadi semoga sanau sekodik saya pada pak mungkin beda keleroh beda salah dari saya pada pak nyun seporah setadak batas epon menabi beda hal-hal setak perju ke keleroh salah kekeliruan kesalahan kak ditumur ni umber dari keendengan ben kebuduan beten kaulah nyun seporah ben nyun pelerasaki menabi beda bener dari saya pada pak kebeneran kak dituminan kefadl dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.